वबरकातुहू। अलैक्म। तमाम सामीन की खिदमत में नहायत मोहब्बत भरा सलाम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम, जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। माशाअल्लाह। वो बादशाह दी है तो सुल्तान बहरो बर, तेरे सिवा दुआ के लिए किस नाम लूं। मेरी दुआएं सारी करियो कबूल बारी, मैं जाऊं तेरे बारी, तू कर मदद हमारी। आज का बजरिया ज़ूम ऑनलाइन मुशायरा बज़्म इल्म व अदब ग्लासगो स्कॉटलैंड के ज़ेरे तमाम मुनक़्क़द किया जा रहा है और जिसकी सदारत जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब कर रहे हैं। और इस मुशायरे में आज के इस मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी हैं कराची से शाजिया आलम शाजी साहबा, वो आज की मेहमान ख़ुसूसी हैं और बाकी मेहमानों का तारुफ भी दौरान मुशायरा साथ साथ करवाता जाऊंगा। सब मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और मुशायरे में तशरीफ़ लाने का आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब एक बात हम ये भी हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे मुशायरों में आगे पीछे हरगिज़ कोई तफरीक नहीं। यहाँ मोहम्मद व अयाज सब एक ही सफ में खड़े हैं और हमारे लिए सब यकसा और मुहतरम हैं। इसलिए आपका कलाम तरतीब दूसरे शायर से पहले हो या बाद में हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और सब ख़वातीनो हज़रात जो हैं वो हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं और इसलिए कभी भी इस बात को महसूस नहीं करना चाहिए कि अगर आगे पीछे किसी को बुला लिया जाए। तो आज के में हम सबसे पहले दावत देते हैं मोहतरमा नाज परवाई साहबा को कि वो अपना कलाम पेश करें। उनकी खिदमत में दरख्वास्त है, वो अक्सर हमारे मुशायरों में आती हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शायरी करती हैं और हम क्या उनकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम दरख्वास्त करते हैं कि मोहतरमा नाज परवाई साहबा वो अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुशायरा की इजाजत से जी इजाजत चाहती हूँ। जी क्या फरमाइए। जी, गजल का मतलब देखिए, कुछ न कुछ अच्छाई सी इंसान में मौजूद है। वाह। कुछ न कुछ अच्छाई सी इंसान में मौजूद है, ये हमारी आपकी पहचान में मौजूद है। मौजूद है। वाह वाह। ये हमारी आपकी पहचान में मौजूद है। शुक्रिया। जिसकी खातिर मैं सदा लड़ती थी भाई बहनों से, जिसकी खातिर मैं सदा लड़ती थी भाई बहनों से, वो खिलौना आज भी
وہ کھلونا موجود ہے. سامان میں موجود ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے. آج بھی بہت سامان خوب, میں واہ واہ, بہت خوب, بہت بہت اللہ. خوب, تو بہت گزری خوب. مدتوں گزری مگر بھولی نہیں میں آج تک. مدتوں گزرے مگر بھولی نہیں میں آج تک. ایک صورت اب بھی میرے دھیان میں موجود ہے. موجود ہے. ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت خوب. دھیان میں موجود ہے. غزل کا شعر. جھوٹ نفرت بے دلی کیا کیا بتاؤں خامیاں. جھوٹ نفرت بے دلی کیا کیا بتاؤں خامیاں. ہاں مگر تھوڑی وفا پیمان میں موجود ہے. موجود ہے. واہ واہ. ہاں بہت مگر خوب. واہ واہ. وفا پیمان میں موجود ہے. دل کے کونے کونے میں پھیلا اندھیرا ہے مگر. دل کے کونے کونے میں پھیلا اندھیرا ہے مگر. ہے ایک مگر. ستارہ یاد کے دالان میں موجود ہے. موجود بہت ہے. خوب, واہ, بہت بہت خوب, اچھا. بہت خوب. دالان میں موجود ہے. تیری خاطر گنگناتی تھی جو اکثر اے صنم. تیری خاطر گنگناتی تھی جو اکثر اے صنم. سنم. اب بھی وہ پیاری غزل دیوان میں موجود ہے. موجود ہے. واہ واہ. واہ بہت واہ, اچھا خیال. بہت خوب. جی شکریہ. غزل کا مقطع. ناز سب کرنے لگے مجبور بے بس کی مدد. ناز سب کرنے لگے مجبور بے بس کی مدد. آج بھی انسانیت انسان میں موجود ہے. موجود ہے. آج موجود بھی ہے. انسانیت بہت خوب, انسان میں موجود ہے. بہت بہت خوب. اچھا ہے. جی. جی بہت شکریہ. ایک غزل دیکھیے. جی. غزل ارشاد مطلب فرمائیے. جی. یہ ارشاد. بخیلی کے رہے عادی. بخیلی کے رہے عادی سخاوت کیا کرو گے تم. بخیلی کے رہے عادی سخاوت کیا کرو گے تم. ہو اپنے فرض سے غافل. ہو اپنے فرض سے غافل عبادت کیا کرو گے کیا تم. کرو گے تم. واہ بہت واہ خوب. واہ. فرض سے غافل عبادت اچھا شعر. کرو بہت گے. اچھا. شکریہ. اگر ڈرتے رہے سب سے مصرع مطلب جی. یہ دوسرا. اگر ڈرتے رہے سب سے محبت کیا کرو گے تم. اگر واہ, ڈرتے رہے واہ سب واہ. سے محبت محبت کیا کرو گے تم. بڑے معصوم لگتے ہو شرارت واہ. کیا کرو. واہ. واہ, معصوم لگتے ہو شرارت کیا کرو کیا گے کرو تم. گے. جی شکریہ. بہت خاموشی خوب. سے سہے جاتے ہو ہر ایک ظلم ظالم کا. خاموشی سے سہے جاتے ہو ہر ایک ظلم ظالم کا. ظالم نہیں کا. ہے باقی حرارت کیا کرو گے تم. واہ, نہیں ہے خون میں باقی حرارت کیا کرو کیا گے. کرو گے تم. کیا کرو گے تم. بہت خوب. نگاہوں سے نگاہیں بھی ملا سکتے نہیں تم تو. نگاہوں سے نگاہیں بھی ملا سکتے نہیں تم تو. میرے دل کو چرانے کی جسارت کیا کرو گے تم. واہ واہ. واہ, چرانے کی جسارت کیا کرو گے تم. واہ. واہ. اچھا. تمہارے خواب ہے اونچی حویلی اور محلوں کے. تمہارے خواب ہے اونچی حویلی اور محلوں حویلی اور محلوں. میں ایک مفلس بھکارن ہوں محبت کیا کرو گے تم. واہ واہ. بہت اچھا. بھکارن ہوں محبت کیا کروں گے تم. جی شکریہ. بہت خوبصورت کلام. جی. بہت شکریہ. اب ابھی وہ صدر پڑھ رہے صاحب. اچھا, وہ پڑھ رہے. ابھی پڑھ رہی ہیں. اچھا, تو شیر باقی. ہمیں معلوم ہے گھبراتے ہو سچ بات کہنے سے. ہمیں معلوم ہے گھبراتے ہو سچ بات کہنے سے. تمہاری بات جھوٹی ہے وکالت کیا کرو گے تم. واہ واہ. واہ 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 واہ. بہت اچھا. کیا کروں. جی شکریہ. ہاں مقطع دیکھیے. ملے تھے ناز سے تو پھیر لی تھی ان نگاہوں کو. ملے تھے تو پھیر لی ان نگاہوں کو. جو وہ بیمار الفت ہے کیا کرو گے تم. واہ. عیادت
क्या करोगे तुम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। बहुत शुक्रिया आपका भी, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम सुनाया आपने। दोनों गजलें अच्छी थी माशाल्लाह। माशाल्लाह दोनों। अब सदर साहब की इजाजत से मैं चंद अशार खाकसार पढ़ना चाहता है। जी इरशाद फरमाइए। दिल की हर बात, शुक्रिया, दिल की हर बात सुना करते हैं, हम भी नजरों में बसा करते हैं। वाह वाह। लोग जो हमसे जफा करते हैं, वफा करते हैं। हम तो उनसे भी वफा करते हैं। वाह वाह। हाँ, क्या करते हैं। उनके ही बर्क गिरा करती है, जो हवादस से डरा करते हैं। हवादिस से अच्छा। हम तेरे शहर में आए हैं जब से, यूं ही मर मर के जिया करते हैं। जिया करते हैं। यार इस दौर में ताज्जुब कैसा, दोस्त ही तो दगा करते हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया। अच्छा। यार इस दौर में ताज्जुब कैसा, दोस्त ही तो दगा करते हैं। जो भी लेना है मुबश्शिर साहिब, दस्ते कुदरत से लिया करते हैं। वाह जी मुबश्शिर साहब, वाह वाह। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब शाइक साहब आ गए। शाइक साहब अभी तक शाजिया आलम साहबा हैं। नहीं, वो तो हाँ मेहमान खसूसी हैं। हाँ। अब में पढ़ेंगे। जनाब डॉक्टर मोहम्मद इसाक साजिद साहब समंदर इंटरनेशनल के मदीर आला और मारूफ यूरोप के शायर हैं और गीतों के भी माशाल्लाह बहुत माहिर हैं और तरन्नुम के साथ भी खूबसूरती के साथ सुनाते हैं। एक महफिल में एक रंग जमा देते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आज जो भी कलाम सुनाए तरन्नुम से सुनाएं। बिल्कुल। जी मैं पहले एक गजल पेश कर देता हूँ, लेकिन बगैर ठीक है तरन्नुम के, उसके बाद एक गीत पेश करूंगा ठीक तरन्नुम। ठीक है, शुक्रिया। जी इरशाद फरमाइए। जनाब सदर की इजाजत से। जी जनाब इरशाद फरमाइए। वर्क के दिल पे कोई नक्श बनाया होता, वर्क के दिल पे कोई नक्श बनाया होता, नक्श बनाया होता। आस के रंगों में आस के रंगों से फिर उसको सजाया होता। और मैं के दरिया था, समंदर से मुझे मिलना था। समंदर से मुझे मिलना था। मैं के दरिया था, समंदर से मुझे मिलना था। गम का सहरा मेरे रास्ते में ना आया होता। रास्ते में ना आया होता। बहुत खूब है साजिद साहब। शुक्रिया। और नाम जिसका मैं दरख्तों पे लिखा करता था। अच्छा। नाम जिसका मैं दरख्तों पे लिखा करता था, काश मिलने वो कभी ख्वाब में आया होता। ख्वाब में आया होता। वाह। नाम जिसका मैं कभी दरख्तों पे लिखा करता था, काश मिलने वो कभी ख्वाब में आया होता। और खुद भी रुसवा हुआ और मुझको भी बदनाम किया। खुद भी रुसवा हुआ और मुझको भी बदनाम किया। मैं तेरा राज था, सीने में छुपाया होता। वाह वाह वाह। और मकता है कि जिनसे नायाब हूँ, जिनसे नायाब हूँ रस्ते में पड़ा हूँ साजिद। रास्ते में पड़ा हूँ। जिनसे नायाब हूँ रस्ते में पड़ा हूँ साजिद, ढूंढने कोई तो मुझको यहाँ आया होता। वाह वाह वाह। बहुत उम्दा। और अब आपके हुक्म पर एक गीत तरन्नुम से। जी एक आज तो दो सुनने चाहिए आज। मस्त नजरें मिली, कुछ इशारे हुए, तुम हमारे हुए हमारे हुए। मस्त नजरें मिली, आ गई खामोशी दो दिलों की ज़बां,
अपने दिल से लिखी प्यार की दास्तां, वाह वाह प्यार की दास्तां बन गई खामोशी दो दिलों की जुबां, वाह हमने दिल से लिखी प्यार की दास्तां, अपने साथी उसी चांद तारे हुए, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। वाह वाह और गुनगुनाने लगी जिंदगी प्यार में, गुनगुनाने लगी जिंदगी प्यार में, दिखे जन्नत मुझे तेरे दीदार में। वाह वाह गुनगुनाने लगी जिंदगी प्यार में, दिखे जन्नत में तेरे दीदार में। हम नवा हम ज़बां सब नजारे हुए, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। वाह जी, मस्त वाह जी, वाह माशाल्लाह अपने माशाल्लाह। कदमों तले आसमां आ गया, वाह हम पे कैसा अजब ये नशा छा गया। वाह 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 अपने कदमों तले आसमां आ गया, हम पे कैसा अजब ये नशा छा गया। अपने भी कदम अपने भी हम कदम ये नजारे हुए, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हम हुए। तुम्हारे वाह मस्त नजरें मिली ये इशारे हुए। जी वाह शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम जनाब। तो बेहतरीन तरह हमारे सलीम रजा साहब भी आ गए हैं। सलीम रजा साहब आ गए हैं। माशाल्लाह। हाँ जी मैं हाजिर हूँ। हाँ जी अच्छा, इस सलीम रजा साहब से पहले एक और तरन्नुम के साथ इसाक साजिद साहब से जी सुनाते हैं। मैं सुना देता हूँ गीत और। जी जी हाँ जी हाँ जी ये देखें छोटे छोटे लाइनें हैं लेकिन आपको मजा आएगा इसमें भी। ठीक है। रास्ता न मंजिल कश्ती न साहिल, भटकेगा कब तक यहाँ दीवाने मुसाफिर। पतझड़ है तेरी कहानी, आंसू है दरिया का पानी, गम ने तेरे छीन ली है तेरी महकती जवानी। वाह 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 तूने ही लूटा खुद अपने हाथों अपना ही एक कारवां। खेल खेला रह गए पंछी अकेला, दो ही कदम साथ चलते, लुट गया खुशियों का मेला। वाह वाह टूट गई वो फूलों की डाली, जिस पर था आशियां दीवाने मुसाफिर। वाह वाह दुनिया से करके किनारा जाए, दुनिया से करके जाए, आवाज में वो आ रहा है। प्रॉब्लम हो रही समझे है। इसको पढ़िए।
दुनिया से का करके निशाना अब इंटरनेट में कुछ खराबी है। हाँ, क्या आवाजें आ रही हैं? फैन की आवाज आ रही है। अभी आ रही है? हाँ आ रही है। ये अब ठीक है। जी अच्छा, दुनिया से करके किनारा जाए कहाँ गम कमारा, हर एक मोड़ पर राह गुजर पर समझे किसी ने पुकारा। वाह, बदला जमाना लागा निशाना, घायल हुई तेरी जान, दीवाने मुसाफिर। ये भूले से शक दिल में ना लाओ, न तोहमत किसी पर लगाओ, तकाजा है इंसानियत का कि रूठे हुए को मनाओ। वाह, वाह, वाह। जो दुनिया से जाए, जो दुनिया से जाए वो वापस न आए, हाँ मिले फिर न उसका शान, वाह, वाह। दीवाने मुसाफिर, रास्ता न मंजिल, वाह, वाह। कश्ती न साहिल, भटकेगा कब तक यहाँ, दीवाने मुसाफिर। शुक्रिया जी। बहुत खूब, जी मोहब्बत। बहुत अच्छे। जी माशाल्लाह, बहुत खूब जनाब जी शुक्रिया। डॉक्टर इसहाक साजिद साहब, अब हमेशा की तरह खूबसूरत तरन्नम। और अब हम दरख्वास्त करते हैं जनाब सलीम रज़ा साहब की खिदमत में, दरख्वास्त करते हैं। सलीम रज़ा साहब 2 किताबों के मुसन्निफ हैं और माशाल्लाह। स्कॉटलैंड में बहुत ही मशहूर मारूफ हस्ती हैं। अक्सर मुशायरों में वो वाली थी लेकिन नजर कोरोना आते हैं। कुछ रुकावट हो गई। अच्छा और हाँ जी, जनाब सलीम रज़ा साहब। हाँ जी मेहरबानी। मुबश्शिर साहब, आप तो इंटरनेट के डॉक्टर हैं, इसको आवाज जी मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ ठीक है, आप तो ठीक है। हाँ जी, अच्छा, कुछ हो जाता है प्रॉब्लम आवाज। जी करता हूँ जी। एक तीन शेर इसके बाद उर्दू की और फिर पंजाबी की। जी जी इरशाद। मैं तरसता ही रहता हूँ, मैं तरसता ही रहता हूँ तुझे देखने को पुरअमन, मैं तरसता ही रहता हूँ तुझे देखने को पुरअमन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। वाह 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 बहुत अच्छा। मैं तरसता ही रहता हूँ तुझे देखने को पुरअमन, ऐ वतन मेरे वतन, वतन। मेरे वतन, मेरे वतन। वाह कानूनियत गरीब किने वाजिबुल कत्ल, ला कानूनियत गरीब मार बुग़्ज़ में किने वाजिब, अकीदों का फसाद आए दिन ठंडी अगन का फसाद आए दिन कब ठंडी होगी ये अगन, ऐ वतन मेरे वतन। वतन। वाह वाह। ऐ काश तेरा हर गोशा बन जाए फिर गोशाए अमन, वाह ऐ काश तेरा हर गोशा बन जाए फिर गोशाए अमन, ऐ वतन
میرے وطن میرے وطن میرے چمن. بہت خوب. میں ایک چھوٹی سی اردو کی غزل پیش کرتا ہوں. انسان کا انسان سے پیار بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ہاں بیش انسان کا پیش کریں جناب. پیار بہت ضروری ہے. پیار کے دشمن کو مار بہت ضروری ہے. مار بہت کووڈ ضروری ہے. 19. واہ جی واہ. مار بہت ضروری ہے. ہاں. پیار سے جو انکار کرے اس سے پیار سے جو انکار کرے اس سے پیار کی تکرار بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. واہ واہ جی واہ. بڑے گر بتا رہے ہیں. گر پیار بہت ضروری ہے. پھر بھی جو پیار سے انکار کرے تو پھر بھی جو پیار سے انکار کرے تو اس پر پیار کی بہت ضروری ہے. واہ جی واہ. اچھے خوبصورت نسخے. بہت خوب واہ واہ. بہت خوب اچھا. بہت خوب. پیار کی اظہار بہت ضروری ہے. ہاں جی اگلا نسخہ. گھر والی ہو یا حکومت والی. اچھا. گھر والی ہو حکومت والی واہ جی واہ. اچھی سرکار بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. واہ واہ کیا کہنے بھائی. بڑی بڑی پتے کی بات کی ہے. ہاں جی ایک میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا. تھوڑی سی لمبی ہے لیکن مزہ آئے گا. پنجابی سنائے سنائے ساری سٹوری سنائے. آواز کر رہی ہے. کافی بڑا رکھا ہوا ہے. جی صدیاں ہو گئیاں روڑے جاندیاں نوں لگے پیار نہیں حالے کناریاں. صدیاں ہو گئی. روڑے جاندیاں نوں لگے پیر نہیں حالے کناریاں تے. غریب حالے بھی ذلت دے کھوہ وچ. غریب حالے بھی ذلت دے کھوہ وچ. امیر رہے عرش مناریاں. واہ. ایک باری جیڑا کرسی تے بیٹھ جاندا وہ زمین تے پھر اتردا ہی نہیں. ایک باری جیڑا کرسی تے بیٹھ جاندا وہ زمین تے پھر اتردا ہی نہیں. جیڑا دولت دے قالین تے بیٹھ جاندا جیڑا دولت دے قالین تے بیٹھ جاندا وہ اتردا جا کے ستاریاں. مالدار نادار دا حق کھا کے کہ لوگوں چھٹ جاندا ہے. مالدار نادار دا حق کھا کے رشوت دے کے لوگوں چھٹ جاندے. حاکم تگڑے دے سامنے کشکدا ہی نہیں. حاکم تگڑے دے سامنے کشکدا ہی نہیں. زور چلدا اودا بس ماڑیاں تے. اور چلدا اودا بس ماڑیاں تے. نویں جہان تلاش انہاں نویں جہان تلاش کر لے. سانو چند نہیں حالے تک نظر آیا. انہاں جہان تلاش کر لے. سانو چند نہیں حالے تک نظر آیا. انہاں سارے حساب کتاب کر لے. اسی اٹکے ہیں دنیا دے. اسی انہاں سارے حساب کتاب کر لے. اسی اٹکے ہیں دنیا دے پہاڑیاں. واہ جی واہ. پانی میں چاند دیکھ کے عید کر رہے ہیں یہ تو. لوکاں تے کفر دا فتوا لا کے لوکاں مولاں وڈی جاندے. لوکاں کفر دا فتوا لا کے لوکاں نوں مولاں وڈی جاندے. انہاں شیطاناں نوں بنا انسان ربا تیرا احسان سارے. واہ جی واہ. انہاں شیطاناں نوں بنا انسان ربا
ਤੇਰਾ ihsan ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਛੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਛੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਆ ਗਈ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ 5 ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਵੇਲੇ ਖਾਬ ਹੂਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਫਤਹ ਕੀਤੇ ਸਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਫਤਹ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇਲਮ ਪਾ ਜਾਂਦੇ वाह 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 बहुत अच्छा ख्याल कोई मजाहिया साथ सुनाए कोई मजाहिया किस्म का उर्दू में सुनाए हाँ हाँ ठीक है उर्दू में सुनाए ज्यादा उर्दू बोलने वाले हैं अच्छा नाजपुर वाइज साहब है मेरा ख्याल पंजाबी पूरी तरह नहीं समझ रही वो मजाहिया सुना है ते पर हाँ नहीं तो कोई नुस्खत लेकिन सुना उर्दू दे में कोई होना और। चाहिए ताकि नाज परवाई साहबा जो है ना वो अच्छी तरह समझ सके वो बोर ना हो हाँ बोर ना और बेशक नुस्खे सुना दें कोई अच्छा उर्दू में देखता हूँ जी जी अरशाद एक ही थोल दे पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक किताब रखी हुई है जी किताब रखी हुई है और मैं देखता हूँ कि हाँ आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं वो भी ग्लासगो में जब अमजद इस्लाम अमजद और अनवर मसूद आए तो उस बेनजीर का दौर था अच्छा लूट मची हुई थी और जरदारी बहुत बदमाशा कर रहा था तो मुझे भी मौका मिला मुशायरे में पढ़ने का जब मैंने यानी बेनजीर कह रही है अमेरिका के सदर को कि हमारा राज कायम रखो हमारा राज कायम रखना तो उसमें एक शेर आया कि वो कहती है कि अमेरिका वाला पूछता है ना कि तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी क्यों है तो वो कहती है कि गरीबी सॉरी फिर पंजाबी हो गया यार चलो खैर गरीबी नूं कहना लोकां दी कहना लोकां दी किस्मत माड़ी महंगाई नूं असीं कहना ਇਹ ਇਫਰਾਤ ਜ਼ਰਦਾਰੀ महंगाई को कहना ਇਹ ਇਫਰਾਤ ਜ਼ਾਰਦਾਰੀ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ जिधर देखो दुनियादारी हो रही है जिधर देखो दुनियादारी हो रही है पैसों राय शुमारी हो रही है पैसों की राय शुमारी हो रही है बहुत कम लोग हैं जो कनात पसंद हैं बहुत कम लोग हैं जो कनात पसंद हैं वरना हर तरफ ज़ारदारी हो रही वाह जायदाद की वारिस लड़कियां जायदाद की वारिस लड़कियां खूबसूरत दिखाई देती हैं
تو ہاں ہاں ایک آ گیا جی. تو نے پتلا بنا کے جان بھی ڈالی، پتلا بنا کے جان بھی ڈالی. تو نے پتلا بنا کے، آواز آئی گا؟ یہ آواز آ رہی ہے. اچھا، تو نے پتلا بنا کے جان بھی ڈالی، ملا نے لگایا نہیں فتوا. پتلا بنا کے جان بھی ڈالی، ملا نے لگایا نہیں فتوا. میں نے تصویر ہی بنائی تو ملا نے لگا دیا فتوا. میں نے تیری تصویر ہی بنائی تو ملا نے لگا دیا فتوا. آپ مزاحیہ کی ہاں ایک مزاحیہ اردو میں سنا دیں اگر آپ کے پاس ہے تو. ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی شائق نصیر پوری صاحب بھی آ گئے ہیں. شائق صاحب آ گئے ہیں. اچھا جی. اب ہم نہیں وہ ابھی سنانے والے ہیں کچھ سنانے والے ہیں. ہاں میں ابھی یہ آپ وہ اردو میں کوئی مزاحیہ کو ڈھونڈ رہے تو ہیں. مزاحیہ ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں جی اچھا اچھا. ناز پور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی جی، بند کیا آواز. ہمارے فائرنگ شروع ہو گئی ہے. ہاں جی اردو کا. ہاں جی چلو مزاحیہ نہیں تو یہی یہ سن لیں، یہ اچھی ہے جی. اچھا. تیرے آنے کا موسم ہے یہاں، اچھا تیرے آنے کا موسم ہے یہاں، تیرے آنے کا موسم ہے یہاں، سمندر میں نہانے کا. تیرے آنے کا موسم ہے یہاں، سمندر میں نہانے کا. ہاں سمندر کے کنارے ہوئی سی نا. اچھا اچھا. سمندر کے کنارے لکھی تھی وہاں. اسپین گئے تھے ہم ہالیڈے پہ، وہاں یہ سمندر میں نہانے کا موسم. جیسے یہ کنسٹرکشن ہو رہی کوئی بات؟ کوئی بات نہیں، وہ ناز پروائی صاحبہ کو کچھ ہو رہا تھا، میں نے وہ میوٹ کر دیا ہے. ٹھیک. اچھا. جیسے پانی کی حسرت ہے تمہیں، اچھا. جسے پانی کی حسرت ہے تمہیں، اسے پانے کا موسم ہے یہاں، اسے پانے کا موسم ہے یہاں. جس حسین گھڑی کو یاد کرتے ہو، جس حسین گھڑی کو یاد کرتے. ہاں جس حسین گھڑی کو یاد کرتے ہو، اسی زمانے کا موسم ہے. واہ واہ. اسی زمانے کا موسم ہے یہاں. ملا پنڈت پادری نرابائی، ملا پنڈت پادری نرابائی، پینے پلانے کا موسم ہے یہاں. واہ. مسجد نہ مندر نہ کوئی گرجا ہے، نہ مندر نہ کوئی گرجا ہے، نہ کوئی گرجا ہے. شراب خانے کا موسم ہے یہاں. واہ. سلیم بھول جا تلخیاں زمانے کی، سلیم بھول جا تلخیاں زمانے کی. تلخیاں زمانے کی، جشن منانے کا موسم ہے یہاں. ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت بہت اچھا خوب ہے. سلیم جناب رضا سلیم صاحب رضا صاحب.
آئندہ کے لیے کوئی ڈھونڈ کے رکھوں گا مزاحیہ اردو مزاحیہ آئندہ پنجابی ہفتے تو بہت ہے مزاحیہ. ہاں جی. ہاں ہمارے شائخ نصیر پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں. شائخ نصیر پوری صاحب ماشاءاللہ بزرگ شاعر لندن سے 2 کتابوں کے مصنف ہیں جی اور خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں. ترنم کے ساتھ بھی سنایا کرتے ہیں. اب ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جناب نصیر شائخ پوری صاحب. میرے انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے تو پلیز میں ٹھہر کے شامل ہوتا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. آپ کی آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز لیکن میں یہ ٹیلی فون چھوٹے پر وہ کر رہا ہوں اس پر مجھے بھی ٹھیک ہے. بہرحال چلو ٹھیک آپ کر لیں. جی 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 میں حاضر کرتا ہوں. جی صدر صاحب کی اجازت سے. جی جناب ارشاد فرمائیے. جی صدارت آج مجھے سونپی گئی ہے. سرپرائز دی ہے انہوں نے مجھے سرپرائز دیا ہے اور شازیہ عالم صاحبہ کو بھی انہوں نے سرپرائز دیا ہے. جی جی وہ مہمان خصوصی ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے. جی جی یہ عرض کی ہے کہ درد دل کے سنبھال رکھے ہیں. واہ واہ واہ. درد دل کے سنبھال رکھے ہیں سگ جدائی کے پال رکھے ہیں. واہ 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 کیا بات. اور سب حسینوں میں لاجواب ہے وہ. واہ سب حسینوں میں لاجواب ہے وہ لب پہ کیوں کر سوال رکھے ہیں. واہ واہ کمال. لب پہ کیوں کر سوال رکھے ہیں. سوال رکھیں. کون سمجھا ہے اس کی حکمت کو. کون سمجھا ہے اس کی حکمت کو جس نے تارے اچھال رکھے ہیں. واہ 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 کیا خوب. اور چشمے ساکی میں نور صحرائی. واہ شائخ صاحب. چشمے ساکی میں نور صحرائی اشک مثل غزال رکھے ہیں. غزال رکھے ہیں. اور زندگی میں ایسی گنجلک ہے. زندگی میں ایسی گنجلک ہے جیسے سادھو نے بال رکھے ہیں. واہ 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 کمال. اور مقترد ہے کہ دن میں شائق امید نے جکڑا. دن میں شائق امید نے جکڑا شب میں خوابوں کے جال رکھے ہیں. واہ واہ درد دل کے پال رکھے ہیں سگ جدائی کے پال رکھے ہیں. جی شکریہ بہت بہت. واہ جی واہ. ایک غزل اور ارشاد فرمائیں. ترنم کے ساتھ. شائخ صاحب کا ترنم بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ مجھے آپ نے الجھن میں ڈال دیا. میں تو اب صرف یہ تھا کہ ترنم تو آپ کے دل میں ہے. میں ابھی باہر سے آیا ہوں. میرے پاس وہ اگر آپ مجھے 2 منٹ اور دے دیں پہلے کسی کو پڑھا لیں میں پھر حاضر ہوتا ہوں. چلو ویسے پڑھ دیں. ویسے ہی پڑھ دیں. بھی نہیں ہے. آپ کی ویڈیو نہیں کھولی. ویڈیو کھول لیں تو ذرا وہ آمنا سامنا ہو جائے. آمنا سامنا ہو جائے. کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے 5 منٹ دے دیں میں پھر حاضر ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مطلب ویسے بیٹھے نہیں. اتنی دیر پھر بدل لو. سلیم رضا صاحب سے کچھ اور سن لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے. کیا خیال. اسحاق ساجد صاحب کچھ ترنم سے سنا دیں. میں گیت سنا دیتا ہوں. ایک ایسا گیت ہے میں جب بھی یہاں جرمنی میں مشاعرہ ہوتا ہے نا تو لازمی سنتے ہیں لوگ. اچھا پرانا ہے. اور ٹھیک ہے میں سنا دیتا ہوں. جی انگلینڈ میں بھی سنایا تھا. اچھا ماشاءاللہ. چاند تاروں میں ڈھونڈا کرو گے ہم نہ ہوں گے تو رویا کرو گے.
चांद तारों में ढूंढा करोगे, हम ना होंगे तो रोया करोगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। याद आएंगी गुजरी जो बातें, डूब जाएंगी अश्कों में रातें। याद आएंगी गुजरी जो बातें, डूब जाएंगी अश्कों में रातें। और भी याद आया करेंगे, हमको बुलाया करोगे। वाह वाह। चांद तारों में ढूंढा करोगे, मुस्कुराएगी जख्मों की खुशबू, मुस्कुराएगी जख्मों की खुशबू। रह न पाएगा खुद पे भी काबू, होंठ भी जब न खोले खुलेंगे। वाह। बोझ तुम कैसे हल्का करोगे, चांद तारों में ढूंढा करोगे। वाह। एक साया सा पीछा करेगा, एक साया सा पीछा करेगा। दिल भी रह रह के तड़पा करेगा। एक साया सा पीछा करेगा, दिल भी रह रह के चौंका करेगा। टूटे पत्तों की आहट पे अक्सर पीछे मुड़ मुड़ के देखा करो। वाह 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 जी वाह, बहुत खूब है। तारों में ढूंढा करोगे। वाह। जब बहार जाने हंसाया करेंगी, बुलबुलें गीत गाया करेंगी। जब बहारें हंसाया करेंगी, बुलबुलें गीत गाया करेंगी। तुम अगर सुनी राहों पे तन्हा, उठता तुम्हें भटका करोगे। चांद तारों में ढूंढा करो। वाह जी से जाएंगी सीने में सांसें, हिल न पाएंगी पत्थर सी आंखें। से जाएंगी सीने में सांसें, हिल न पाएंगी पत्थर सी आंखें। चांद चांद तारे तो निकला करेंगे, तुम उन्हें भी न देखा करोगे। चांद तारों में ढूंढ। और आखिरी बंद है। बदलियां गम की गिर आएंगी जब, आरज़ुएं बिखर जाएंगी जब। बदलियां गम के गिर आएंगी जब, आरज़ुएं बिखर जाएंगी जब। गम न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा, तुम खुशी को पुकारा करोगे। चांद तारों में ढूंढा करोगे, हम न होंगे तो रोया करोगे। तो हमारे शाइक साहब तो अभी नहीं आए, शाइक साहब रेडी हैं? तो हम नाज पुरवाई साहब से कुछ और सुन लेते हैं नाज जी जी से। जरूर जरूर। एक गजल सुनाना चाहती हूँ। जी जी इरशाद फरमाइए।
غزل کا مسئلہ دیکھیے. خود کو کہتے ہیں وہ رستم کیا کریں, خود کو کہتے ہیں وہ رستم کیا کریں, جن کو پیٹے روز بیگم کیا کریں. بہت اچھا ہے. یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے. رس ملائی کھانے کا بھی شوق ہے, رس ملائی کھانے کا بھی شوق ہے, گر رہے گٹ گٹ ہے بلغم کیا کریں. بلغم کیا کریں, اس کے بچے کہہ رہے ماموں مجھے, اس کے بچے کہہ رہے ماموں, اب پرانا دیکھ البم کیا کریں. بہت خوب بھائی, واہ واہ, کیا کہنے. کہتے ہیں وہ رستم کیا کریں, جن کو پیٹے روز بیگم کیا کریں. ایک تو ہم کو ہے شوگر کا مرض, ایک تو ہم کو ہے شوگر کا مرض, سامنے رکھے چمچم کیا کریں. جی جی بالکل, وہ کیا رسگلے کی کریں. طرح نا. جی جی. پیر ان کے قبر میں لٹکے ہیں, اور پیر ان کے قبر میں لٹکے ہیں, چاہتے ہیں بیگم کیا کریں. کیا کریں. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب بہت خوب. کیا کریں, عشق کے چکر میں چاچا کیا پڑے, عشق کے چکر میں چاچا کیا پڑے, پیٹتی ہے روز بیگم کیا کریں. کیا کریں. واہ واہ واہ. غزل کا یہ سچا شعر. ڈر رہے شوہر یہاں بیوی سے اب, ڈر رہے شوہر یہاں بیوی سے اب, ہو گیا الٹا ہی سسٹم کیا کریں. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. کیا کریں کیا کریں. لے کے کنگھی گھومتے تھے جیب میں, لے کے کنگھی گھومتے تھے جیب میں, بال سر میں ہو گئے کم کیا کریں. واہ 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 جی واہ, کم کیا کریں. واہ بہت خوب. کیا غزل کہہ دی ہے تم نے ناز جی, کیا غزل کہہ دی ہے تم نے ناز جی, کہہ رہے مست مستم کیا کریں. کیا کریں. کیا کریں. مست مست کیا کریں. جی شکریہ. بہت شکریہ, ماشاء یہ آپ کو کیسے خیال آ گیا اس غزل کا اچانک. سلیم رضا صاحب کی وجہ سے. ہاں وہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کیوں خیال آیا. ہاں, اب میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دیا. نصیر شائق پوری صاحب بھی اسی طرح کوئی مزاحیہ. نصیر شائق پوری نہیں ہے, شائق نصیر پوری. شائق نصیر پوری, جی ہاں, شائق نصیر پوری صاحب. تبدیل ہو جاتے ہیں. پروائز صاحب کی سن لیں جی ایک اور. جی بتاؤ. روز ملنے کو بلاتا ہے کوئی, روز ملنے کو بلاتا ہے کوئی, پیچھے کتے بھی لگاتا ہے کوئی. یہ تو اس سے بھی اوپر ہے, پہلی والی سے بھی. دبلا کرنے کے لیے کتے لگاتا ہے. اچھا. بیٹھے کرسی کو چپک کر لیڈر, بیٹھے کرسی کو چپک کر لیڈر, گود ایسے بھی لگاتا ہے کوئی.
वाह 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 वाह। गोद ऐसे भी लगाता है कोई, हाँ, भाग जाएगा कोरोना कहकर, भाग जाएगा अच्छा कोरोना कोरोना का कोरोना कहकर, वाह नास्तक, घर में वाह जी थाली, वाह, घर में थाली भी बजाता है कोई। वाह वाह हमारे वाह। इंडिया में थाली बजी थी कोरोना भगाने के लिए, वाह आप जानते होंगे ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, भाग जाएगा कोरोना कहकर, घर में थाली भी बजाता है कोई, वाह, रख के दाढ़ी भी अजी शेंडी भी, रख के अच्छा दाढ़ी भी अजी शेंडी भी, हम आपस में लड़ाता है कोई। वाह, वोट ले लेकर सदा हम ही को, वोट ले लेकर सदा हमसे ही, हमको उल्लू भी बनाता है कोई। बनाता है कोई, वाह वाह ये वाह सही है। वाह वाह वाह, बिल्कुल बहुत सच है खूब, जी। बहुत खूब, तो सलमान समझकर अक्सर, खुद को हाँ। सलमान समझकर अक्सर अक्सर बेबो बुलाता है कोई, हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बुलाता है बुलाता है कोई, जी। नाच देखो तो बुढ़ापे में यूं, नाच देखो तो बुढ़ापे में यूं, बुढ़ापे में यूं रोज कश्मीर घुमाता है कोई। वाह 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 वाह, क्या वाह कहना। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा शेर। जी बहुत बहुत वाह। शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा क्यों कलाम हजरत पेश फरमाया, मुस्कुराहटें बड़ा फैला अच्छा माहौल बना दिया ना इन्होंने तो। बहुत अच्छा, जबरदस्त। आइंदा भी हर मुशायरे में इसी तरह एक आध मजाहिया भी हाँ, बिल्कुल नमकीन गजलें इंशाल्लाह होनी सुनाया करेंगे होनी चाहिए होनी चाहिए। जी। अब जनाब शाइक नसीरपुरी साहब, उनसे दरख्वास्त अगली है कि दफा वो चौंच गयावी साहब को बुला लें। हाँ जी, वो भी चौंच गयावी साहब नाम से ही आपको अंदाजा हो सकता, चौंच नाम है उनका, अच्छा, बड़े अच्छे मजाहिया शायर। चौंच गियावी साहब, हाँ, जी, अगली जी। बार इंशाल्लाह बुलाएंगे उनको बुलाएं। जी। उनको भी बुला लेंगे इंशाल्लाह। जी जी तो इस वक्त बारी है जनाब शाइक नसीरपुरी साहब, वो भी कोई मजाहिया जी। मजाहिया नहीं, जवानी, जवान गजल, हाँ, जवानी की जवान गजल। और गजल जवान होनी चाहिए। ऐसी गजल सुनाएं कि आदमी जो है ना वो जवान हो जाए, आप बूढ़े जवान सारे होना जवान हो जाए। सुनो फिर, हाँ जी, सुनाओ जी। अर्ज कीता है कि उच्चे नक वाली होवे या फीनी की करनी, उच्चे नक वाली होवे या फीनी की करनी, फिर चीनियां उत्ते भी नुक्ता चीनी की करनी। की करनी, वाह वाह वाह, ये सही है, सही है। घर विच जे नच रही होवे भुख बलिया, वाह घर विच जे नच रही होवे भुख बलिया, फिर ठूठा थाल चंगेर ते सीनी की करनी। वाह 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 वाह। और पैसे कोल न होण खद्दर भी खरीदण दे, अच्छा, पैसे कोल न होण खद्दर भी खरीदण लई, फिर रेशम ते मखमल दी मीनी की करनी। क्या करनी। वाह 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 ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, वाह, ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਮੀਨੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਵੇਲੇ ਕੁੰਡਲੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, अच्छा, वाह जी वाह। ਲੰਘ ਗਏ ਵੇਲੇ ਕੁੰਡਲੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਖੜਾ ਸ਼ੈਕ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। वाह 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 वाह, शौकीनी की करनी। होनी तो वक्त वाला जी, सही है, सही है। गजल पेश फरमाए। तरन्नुम से तरन्नुम लेने गए थे ना, अब तरन्नुम से। हाँ, इनका ये तरन्नुम कि
दिल को उससे लगा के देखा है, वाह वाह, दिल को उससे लगा के देखा है, उसके कूचे में जाके देखा है। वाह वाह, वो बढ़ाता है उससे नफरत ही, वो बढ़ाता है उससे दस्ते नफरत ही, प्यार मैंने बढ़ा के देखा है। वाह जी वाह, उसके अंदर लचक नहीं कोई, के अंदर लचक नहीं कोई, उसके अंदर लचक नहीं कोई, सर को मैंने झुका के देखा। वाह 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 वाह, सर को मैंने झुका के देखा है। वो फकत नाम का गनी निकला, अच्छा, वो फकत नाम का गनी निकला, दस्ते मुफलिस बढ़ा के देखा है, दस्ते मुफलिस बढ़ा के देखा है। मुझको आया है देखने लेकिन, मुझको आया है देखने लेकिन, जैसे ख्वाबों में आके देखा है, जैसे ख्वाबों में आके देखा है। जिसको समझे थे लोग खाके पा, समझे थे लोग आपके पास, सॉरी कोई बात नहीं, जिसको समझे थे लोग खाके पा, मैंने सर पर बिठा के देखा है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, मैंने सर पे बिठा के देखा है। मकसद है कि नूर उभरा है शहर में शाइक, नूर उभरा है शहर में शाइक, उसने बिजली गिरा के देखा है, उसने बिजली गिरा के देखा है। दिल को उससे लगा के देखा है, उसके कूचे में जाके देखा है जी। लेकिन कुत्ते नहीं छड़े उन्होंने। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया जनाब शाइक नसीरपुरी साहब। अब हम दरख्वास्त करते हैं आज की मेहमान खसूसी मोहतरमा शाजिया आलम शाजी साहबा से कि वो अपना कलाम पेश करें। उनका ताल्लुक कराची से है और बड़ी मारूफ शायरा हैं और बहुत ज़बरदस्त शायरी करती हैं। उनसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जनाब सदर से गुजारिश करूंगी कि पढ़ना कुछ पेश करना चाहूँ तो इजाजत। आज आपने तो वैसे मुझे सरप्राइज दे दिया, खामोश, जब से हम खामोश बैठे थे।
हैं, एक गजल है। ये दुखे दिल को हंसाना चाहती हूँ, दुखे दिल को हंसाना चाहती हूँ, मैं सबके काम आना चाहती हूँ, आना चाहती सबके काम आना चाहती हूँ। नहीं है कोई जिनका इस जहां में, नहीं है कोई जिनका इस जहां में, जहाँ में मैं उनके दुख बटाना चाहती हूँ। आना चाहती हूँ। बहुत अच्छा ख्याल। जमाना जिनको गम में भूल बैठा, जमाना जिनको गम में भूल बैठा, गले उनको लगाना चाहती हूँ, गले उनको लगाना चाहती हूँ। चिराग इन नफरतों की बस्तियों में, चिराग इन नफरतों की बस्तियों में, मोहब्बत के जलाना चाहती हूँ, वाह 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 मोहब्बत के जलाना चाहती हूँ। निकल आए किसी की आंख से जो, निकल आए किसी की आंख से जो, मैं वो आंसू चुराना चाहती हूँ, मैं वो आंसू चुराना चाहती हूँ। बहुत रंजूर हैं जो इनके खातिर, बहुत रंजूर हैं जो उनके खातिर, मैं शाजी मुस्कुराना चाहती हूँ, वाह वाह मैं शाजी मुस्कुराना चाहती हूँ। अच्छा, एक गजल है। दिल में रंजो मलाल रखती हूँ, दिल में रंजो मलाल रखती हूँ, फिर भी सबका ख्याल रखती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ। वाह वाह। दिल में रंजो मलाल रखती हूँ, फिर भी सबका ख्याल रखती हूँ। वो भी हो जाता है थकन से चूर, वो भी हो जाता है थकन से चूर, मैं भी खुद को ख्याल रखती हूँ। सच बताऊं तो मैं ख्याल में उसका, सच बताऊं तो मैं ख्याल में उसका, जिंदगी की मिसाल रखती हूँ, मिसाल रखती हूँ, जिंदगी की मिसाल रखती हूँ। सच बताऊं तो मैं ख्याल उसका, जिंदगी की मिसाल रखती हूँ। बहुत अच्छा। पूछ सकते हो दुश्मनों से मेरे, पूछ सकते हो दुश्मनों से मेरे, दोस्ती में कमाल रखती हूँ। वाह वाह। पूछ सकते हो दुश्मनों से मेरे, दोस्ती में कमाल रखती हूँ। बहुत अच्छे शेर। ख्वाहिश हिजर तो नहीं लेकिन, ख्वाहिश हिजर तो नहीं लेकिन, आरज़ुए विसाल रखती हूँ। वाह वाह, क्या कहने। आरज़ुए विसाल रखती हूँ। शाजिया जो किसी को दे धोखा, शाजिया जो किसी को दे धोखा, उसका जीना मुहाल रखती हूँ, उसका जीना मुहाल रखती हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है आपकी। दिल में रंजो मलाल रखती हूँ, फिर भी सबका ख्याल रखती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत अच्छा कलाम फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरी चाहत की बातों को जरा तुम गौर से सुनना, मेरी चाहत की बातों को जरा तुम गौर से सुनना, तुम्हारे वस्ल की ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है, तुम्हारे वस्ल की ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है, तुम्हारे नाम से जाना मेरी हर सांस चलती है, तुम्हारे हिजर की सोचे बहुत मुझको सताती हैं, बहुत दिल को रुलाती हैं, बहुत मुझको रुलाती हैं, बहुत मुझको सताती हैं। मोहब्बत के सफर में अब उड़ा कर धूल मत जाना, मुझे तुम भूल मत जाना, मुझे तुम भूल मत जाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आला कलाम। काफी है बस, आप बताइए काफी है? अगर और पढ़ना चाहती तो पढ़ दें। चलें एक और पढ़ देते हैं। कुछ दिनों के लिए यूं ही तन्हा
जा रही हूँ मैं आज तुमसे दूर, कुछ दिनों के लिए यूं ही तन्हा। हो सके तो मेरे ख्यालों में तुम भी कोशिश न करना आने की, याद बनकर या दिल दुखाने की। मैंने कुछ सोच के ही ए हमदम हिजर का फैसला किया है आज, ताकि तुम अपनी जिंदगी के दिन मुस्कुराते हुए बसर करो। मेरी फुरकत को मौतबर कर लो, याद आए तुम्हें हंसी मेरी, तुमको महसूस होगी कमी मेरी। फिर मेरी तुम तलाश में निकलो, मैं तुम्हें मिल ना पाऊं, और फिर तुम अपने माजी में झांक कर देखो और सोचो कि इस रफाकत में सबसे ज्यादा खताएं किसकी थीं, किसके खातिर दुआएं किसकी थीं, कौन किस पर निसार था कितना, वक्त पर एतबार था कितना, कौन एक दूसरे से था बेजार, और किसे था इंतजार, और किसे इंतजार था कितना। जानती हूँ तुम्हें किसी सूरत होगा ये फैसला नहीं मंजूर, फिर भी मैं क्या करूं कि मजबूरी, कुछ दिनों के लिए जा रही हूं मैं तुमसे आज दूर। बहुत अच्छा, बहुत खूब, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी, अब हम मज़ाहिया तो नहीं था, काफी सीरियस था, लेकिन माहौल काफी फनी सा बना हुआ था और बड़ा मजा आ रहा था उनका नाज साहिबा का, और हमने आज काफी सीरियस वो कर ली, तो कुछ थोड़ा चेंज हो गया माहौल। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। नहीं, इंशाल्लाह आइंदा भी थोड़ा सा मज़ाहिया भी कलाम सुनाया करेंगे। अच्छा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा शाजी साहिबा। अब हम दरख्वास्त करेंगे साहिब सदर से, जैसा कि हम सब जानते हैं साहिब सदर डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। 14 कुतुब के मुसन्निफ हैं और उसके अलावा मेडिकल की भी बुक्स उनकी आई हुई हैं, और नज़म के बादशाह हैं माशाल्लाह। होम्योपैथिक के डॉक्टर भी हैं, और पूरे यूरोप और बरतानिया में सब लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब। मेरा ख्याल सारी दुनिया में जानते हैं उनको तो। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मुबशर शहजाद साहब का, चेयरमैन बज़्म इल्म व अदब स्कॉटलैंड के। और आज की ये खूबसूरत महफिल, माशाल्लाह सभी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया है, और ख़ास तौर पर सलीम रज़ा साहब और नाज पुरवाई साहबा और शाइक नसीरपुरी साहब ने नमकीन कलाम पेश किया और मुस्कुराहटें फैला दी हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, शाजिया आलिम साहबा और शाजी आलिम साहबा ने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया है, और जनाब डॉक्टर इसाक साजिद साहब ने अपनी गीतों से महसूस फरमाया है हमेशा की तरह मुतरन्नुम। और मुबशर साहब ने भी बहुत अच्छा आगाज किया, बहुत अच्छी निज़ामत फरमाई है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं देख रहा हूँ कि चंद सामीन भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। वो आते रहें, हमें सुनते रहें, हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। तो मैं इस महफिल का इख्तिताम करने से पहले एक गज़ल पेश करता हूँ, और उसके बाद एक नज़म भी है, अगर वक्त होगा तो मैं। जी इरशाद।
یہ پڑھ دوں گا. پہلے غزل پیش کرتا ہوں. ہر ایک نقش کو انوار کے حوالے کر، ہر ایک نقش کو انوار کے حوالے کر، پھر اپنی آنکھ کو دیدار کے حوالے کر. نہیں ہے مال غنیمت کا مستحق کوئی، نہیں ہے مال غنیمت کا مستحق کوئی، جو کچھ ملا ہے وہ سردار کے حوالے کر. دہکتی دھوپ نے فرمان کر دیا جاری، دہکتی دھوپ نے فرمان کر دیا جاری، اب اپنے سائے کو دیوار کے حوالے کر. ملی ہے جس کی محبت نہ رکھ اسے محروم، ملی ہے جس کی محبت نہ رکھ اسے محروم، جو یار کا ہے اسے یار کے حوالے کر. ادائے حسن پہ گل کی نثار کر خوشبو، ادائے حسن پہ گل کی نثار کر خوشبو، کمال رنگ کو رخسار کے حوالے کر. واہ واہ کیا خیال ہے، واہ واہ بہت اچھا. بتا رہا ہے زمانہ تجھے تیری قیمت، بتا رہا ہے زمانہ تجھے تیری قیمت، دلوں کا مال اب بازار کے حوالے کر. واہ واہ. اور مگتا ہے برائیوں سے منور بچائے رکھ دامن، برائیوں سے منور بچائے رکھ دامن، ہوس کو درہموں دینار کے حوالے کر. ہر ایک نقش کو انوار کے حوالے کر، پھر اپنی آنکھ کو دیدار کے حوالے کر. اور یہ آخر میں ایک نظم ہے، عنوان ہے مٹی. بہت اچھا. ہاں، مٹی کو مٹی بھی پڑھا جاتا ہے، میں مٹی ہی بولتا ہوں. سبھی حیوان مٹی کے، سبھی انسان مٹی کے، سبھی حیوان مٹی کے، در و دالان مٹی کے. ہے مٹی کے چمن سارے، ہے مٹی کے بدن سارے، میری بستی بھی مٹی کی، میری ہستی بھی مٹی کی. دہر میں آندھیاں مٹی، دہر میں آندھیاں مٹی، جہاں کی وادیاں مٹی، ہے رانجھے ہیر مٹی کے، ہے رانجھے ہیر مٹی کے، مرید و پیر مٹی کے. کیا شکریہ. کہاں پر ہے نہیں مٹی، کہاں پر ہے نہیں مٹی، جہاں دیکھو وہیں مٹی، سبھی کے روبرو مٹی، سبھی جاموں سبو مٹی، نگاہ ناز بھی مٹی، نگاہ ناز بھی مٹی، دلوں کے راز بھی مٹی. خوشیاں اور علم مٹی، ہے خوشیاں اور علم مٹی، سبھی دشمن بلم مٹی، بہت ہے معتبر مٹی، بہت ہے معتبر مٹی، ہے میت کی قبر مٹی. عجب ہے آن مٹی کی، عجب ہے آن مٹی کی، عجب ہے شان مٹی کی، بہت توقیر مٹی کی، بہت توقیر مٹی کی، نہ کر تحقیر مٹی کی. گلو خارو مغاں مٹی، گلو خارو مغاں مٹی، چمن میں آشیاں مٹی، ہیں اجلی کوٹھیاں مٹی، ہیں اجلی کوٹھیاں مٹی، ہے مفلس کا مقام مٹی. ہے مٹی کے گلستان سب، ہے مٹی کے گلستان سب، اسی سے دشت و میدان سب، نظارے سب اسی کے ہیں، کھلونے سب اسی کے ہیں، اسی میں بیج بوتے ہیں، اسی میں پیڑ ہوتے ہیں، اسی میں سب ہوئے پیدا، اسی کا آسمان شیدا، اسی سے ہے وطن اپنا،
इसी से है वतन अपना, ये धरती माँ है धन अपना। इसी से सागरो दरिया, इसी से सागरो दरिया, इसी से रंगते दुनिया। वाह। है मिट्टी चाहिए सबको, है मिट्टी चाहिए सबको, यही मंजूर है रब को। इसी से है जुड़ा सब कुछ, इसी से है जुड़ा सब कुछ, यही होगा फना सब कुछ। वो मिट्टी सबसे बेहतर है, वो मिट्टी सबसे बेहतर है, जो जेरे पाए मादर है। क्या बहुत अला। वो मिट्टी सबसे बेहतर है, जो जेरे पाए मादर है सजदे की जमी मिट्टी, है सजदे की जमी मिट्टी, है सजदे में जबी मिट्टी। है मिट्टी जो मदीने में, है मिट्टी जो मदीने में, भरे वो नूर सीने में। इसी पे जां फिदा वल्लाह, इसी पे जां फिदा वल्लाह, ना इससे हम जुदा वल्लाह। खनक सारी इसी की है, अदा प्यारी इसी की है। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत सभी हैवान मिट्टी के, सभी इंसान मिट्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मिट्टी। तो बहुत मजा आया जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो आज की इस महफिल का हम इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आप सबको दावत देंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए हम इतला कर देंगे हफ्ते के दिन 2 बजे। इसी तरह इंशाल्लाह छोटी सी महफिल हम जमाएंगे। और बहुत शुक्रिया आप सब का, तमाम ख़वातीन और हज़रात का। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर वफ़ीक़ के साथ रखे, खुश व खुर्म रखे, शादबाद रखे। और मैं हमेशा, मेरी ये दुआ होती है कि अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़ व नासिर, हर लम्हा व हर आन अल्लाह हाफिज़ व नासिर। दुआ को हाथ जब उठें तो बस इतनी गुजारिश है, करो जब याद अपनों को, हमें भी याद कर लेना। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं और खुदा हाफिज़ कहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़ जी, की अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपकी दुआएं बहुत कीमती होती हैं।